Let's see it, guys. Video. Now I'm almost. Ang sarap naman ng hangin. Wow. Wow, ang perfect, ang ganda. Ay, sige na lang yan. Ako naman, dali ano. Lumampas na. Yan, yan. Yan. Oh yeah, especially if there's vlog my mom. Hello. I know, right? Just be. Okay. Wow, wow. Wow. Dito yata daan. Wow, dito oh, yun oh, yung hagdan niya. Wow, dito maganda pa dito oh. Mamaya. Yan oh. Maganda Amazing. makikita mo yung maze doon. Just be nandun na. Go, Just be. Go, Just be. Tingnan kung makakaano siya. Where? Mag-picture muna tayo dito. Ah. Hintay mo na si Just be. Ayun siya. Ayun siya. Raise your hand, Just be. Raise your hand. There you go. Wow! 10. Uy, sige nga kung makakalabas siya. Hindi na. Paikot-ikot na lang siya. Keep going. To the right. Raise your hand. To the right. Raise your hand lang.
Yeah, keep it going. Continue. Just raise your hand. Yeah. Yes. Wala. Wrong way. To your left. Ay, to your right. To your left. Left. Yan. Right. Yan. Keep going. Tama. Oh, yeah. Tapos pupunta siya dito. Oo. Yun. Oh, yeah. Yeah. Okay. Okay. Right. Keep going. Right. Right. Go. No. Get there. No, the other way. Right. Oh, yeah. You're right. Okay. Saan siya mag-exit? Left. Yun. Tama. Keep going. Continue. Don't make any turn. Right Yeah. here. Go. Follow. And then left. Left. Ayun yung exit niya. Left. Ayun yung exit niya. Oh, sige, left. Left. Right. Left. There. Keep going. Always. Left. Always left. Left. Okay. Go. And then follow the road na. Naka-exit siya. Exit ka na dyan. Ay, Sa'yo eh. Yun lang yun. ang galing. Yan. Dito Follow oh. the road. Makakalis ka na dyan. Yan o, doon o. Pero dito dito. Pag bumalik Wala. ka doon, wala ka nang i-exitan dyan na dire-diretso. Huwag kang pupunta dyan sa kanan mo. Left. Go. Follow. Don't exit anything. Huwag kang pupunta dyan sa right mo. Diretso lang. Yes. There we go. Ang galing. Wow, yun na siya. Yun. Okay, good. Yay! Isa pa. Raise your hand. Both hands. Picture. There you go. Sandali. Okay, alright. Ha? Mayroon. Dito tayo, di ba? Ay, sa ibang bag yata. Ay, andun sa yung iniwan kong bag. Yung Adidas ko na lang. Gusto ko ng ano. Sabi nga ni Aki, paano mo nakita Aki? Mata mo talaga, oh. Nakita niya yun doon. Oo nga, di ba? Sinabi mo. Walang sana yung maganda po. Yeah, pinakamagandang picture. Alam ko na kukuha na. Meron? Ha? Meron daw ate. Natumba lang yung puno. Kaya namin dumaan dyan? Wala. Halika na. Ayan. It's a challenge. Okay. Tara. Saan sumulpot? Ayan yung bridge. Asan na si Jess B? Doon ah! Dito ka. Gatin, dalaw na kayo dito. Si ate na ikaw lang. Dali. Bye! Ah! Yes! Woo!
Ano yung tayo ng baboy? Yun sa kabila. Ay, andito. Ayan o. Ayan. Nakuha ko kanina, walang lasa eh. Bago to. Kuha ko ng fruits. Yan. Kuha ka. Ay. Aki. Ayun si nanay. Gusto ko pa yung cherry. Dadagdagan ko yung cherry. My favorite. Pero na eh. Girl, gawin mo kay Jasby. Bigyan mo kay Jasby, Nay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, yay! Yay! Original lang, mayroon pang kalembang. Ay! Bonbon, here. Ay, kay Aki! Ay, kay Aki! Ay, oo! Sige, kunin mo nga. Ay! Saan ka ngayon pupunta? Uy! Saan ka pupunta? Iniwasan niya lang. Kawawa naman sila. Nanay, Oh. nanay, oh. Mama o nanay? Alis na. Babay na. Kanino ka nasa sa... Ay, yung bumaba. Ako siya yung tumalon niya. Ay, babalik ulit.